अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब क्या हो रहा है, काम सारा कंप्लीट हो गया जितना पिछला हमने अब तक किया है, क्योंकि आपको पता है कि हम 4 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम माशाल्लाह से अपना 5th चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि काफ़ी सारा काम हम कर चुके हैं, जो मुझे उम्मीद है कि आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा अपनी कॉपीज़ में या किताबों में। तो ऐसे ही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ी सी परेशानी की बात तो है, क्योंकि काम बढ़ता जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा, एक साथ फिर आपको करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि साथ साथ अपना काम कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। अच्छा जी, तो आज हम कौन सी क्लास में हैं? उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू में हमें क्या काम करना है, ज़रा सा पीछे जाइए और पिछली क्लास सोचिए कि लास्ट क्लास में हमने क्या काम किया था। याद है ना, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, अपनी तख्लीकी लिखाई की मश्क शुरू कर दी थी, ऐसे ही है ना। और तख्लीकी लिखाई की मश्क में हमने क्या किया था, हमने एक खाका तरतीब दिया था जिसमें बहुत सारे अल्फाज इकट्ठे किए थे। और बात ये थी कि हमें क्या लिखना था भाई, डायरी लिखनी है। जी हाँ, हमें एक दिन की डायरी लिखनी है अपनी, जिसमें हमें कोई ऐसा वाक़या लिखना है जो उस दिन पेश आया हो, जिसमें हमने बहादुरी और हिम्मत का मुजाहरा किया हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो वाक़या मेरे जहन में आया है मैं उसके हिसाब से डायरी यहाँ पे लिखवा रही हूँ जनाब। तो हमने बहुत सारे अल्फाज इकट्ठे किए थे, एक खाका तरतीब दिया था। तो आज हमें ये काम करना है कि आज हम उन अल्फाज पे जुमले बनाएंगे। तो फिर तैयार हैं आप मेरे साथ जुमले बनाने के लिए। अब मैंने उस दिन आपसे कहा था कि देखें, या तो आप यही अल्फाज लिख लीजिए, इसी तरह का खाका बना लीजिए जो मैंने बनाया है, या फिर अगर आपके जहन में अपना कोई वाक़या आता है तो आप उसके हिसाब से खाका तरतीब दीजिए। तो अब आज भी 2 ही बातें होंगी, वो ये कि अगर मेरा जो खाका था वही आपने बनाया है तो जुमले वही होंगे जो मैं बना रही हूँ। लेकिन अगर आपने ख़ुद सोचा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि आपने ख़ुद से सोच के अल्फाज इकट्ठे किए और आप ख़ुद एक अपने वाक़े पे डायरी लिखना चाह रहे हैं, तो आप जुमले भी उन्हीं अल्फाज के हिसाब से बनाइएगा, ठीक है जी। चलें फिर देखते हैं कि हमने कौन कौन से जुमले आज बनाने हैं, ठीक है। लिखनी डायरी है, खाका हम पहले बना चुके हैं। जो खाका आपने बनाया है उस खाके को सामने रखिए, अपनी कॉपीज़ ओपन कीजिए ताकि हम उसी खाके को सामने रख के उन्हीं अल्फाज पे जुमले बना सकें, ठीक है जी। चलें फिर हम बात करते हैं आज जुमलों पे। जो खाका मैंने बनाया था डायरी के लिए, तो उसमें उन अल्फाज को देखते हुए मेरे जहन में जो जुमले आए जो मैंने बनाए वो कौन से थे। मेरे जहन में जुमला आया था कि हम ये जुमला बना सकते हैं। क्या जुमला भाई? ये कि आज सुबह कुछ सामान लेने मैं घर से निकला, ठीक है। फिर मेरे जहन में आया कि और कौन सा जुमला हो सकता है जी, ये जुमला भी हो सकता है, बना सकते हैं हम। क्या? रास्ते में देखा बिल्ली का बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, फिर और कौन सा जुमला आया? मैं हिम्मत करके गड्ढे में उतर गया, ठीक है। ये जुमला फिर मेरे जहन में आया। और ये सारे जुमले मैंने बनाए हैं उन्हीं अल्फाज को सामने रख के जिन अल्फाज के साथ मैंने अपना खाका तरतीब दिया था, ठीक है, जो वेब बनाया था। अच्छा जी, और जुमला कौन सा आया मेरे जहन में? फिर मेरे जहन में एक ये जुमला आया कि गड्ढा थोड़ा सा गहरा था, ठीक है ना। अच्छा, फिर और कौन से जुमले बना सकते हैं भाई हम उन अल्फाज पे? ये जुमला भी बन सकता है, बिल्ली का बच्चा बहुत शोर कर रहा था, ठीक है ना। जाहिर है बिल्ली का बच्चा गड्ढे में गिर गया तो वो शोर तो करेगा, है ना, वो आवाज़ देगा ताकि उसे कोई बचा ले, मदद के लिए पुकार रहा होगा अपने अल्फाज में। अच्छा जी, फिर और कौन सा जुमला हम बना सकते हैं? फिर मैंने एक जुमला ये बनाया कि गड्ढे से बिल्ली के बच्चे को बाहर निकाला, ठीक है। अच्छा, फिर और कौन सा जुमला हम बना सकते थे उन अल्फाज को सामने रख के? ये जुमला कि सब ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की और तालियां भी बजाईं, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर हाँ,
ہاں بہت سارے جملے بن سکتے ہیں. یہ جملہ بھی کہ بلی کے بچے کو بچا کر مجھے بہت خوشی ملی. ظاہر ہے جب ہم کسی کی مدد کریں گے تو جب مدد کر چکے ہوں گے تب ہمیں بہت خوشی ملتی ہے, ایک اندر سے عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا ہے نا ایسا. جی اچھا, اور کون سے جملے بن سکتے ہیں بھائی؟ اور ہم یہ جملہ بھی بنا سکتے ہیں کہ بلی کا بچہ مجھے دیکھ رہا تھا جیسے میرا شکریہ ادا کر رہا ہو, ہے نا. اچھا, اور کون سا جملہ بن سکتا ہے جناب؟ اور جملے بن سکتے ہیں کہ سب دیکھ رہے تھے مگر کوئی مدد نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے, یہ سارے جملے آپ جملے پڑھتے جا رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ خاکہ آ رہا ہوگا, آپ کے سامنے بھی موجود ہے, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح سے ہم نے الفاظ اکٹھے کیے, پھر انہی الفاظ پہ ہم آج یہ جملے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر میں نے اور کون سے جملے بنائے بھائی؟ میں نے یہ جملہ بھی بنایا کہ میں کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا. ٹھیک, اچھا, یہ جملہ بھی میں اپنی جب ڈائری میں ترتیب دوں گی تو اس میں لکھوں گی. ٹھیک ہے نا. اور کون سا جملہ؟ اور پھر میں نے یہ جملہ بھی بنایا کہ پہلے بلی کے بچے کو گڑھے سے باہر اچھالا پھر خود باہر آیا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اور بھی جملے بن سکتے ہیں. جملے تو ہم بہت سارے بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جملے بنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی خاص آپ کی پابندی نہیں ہوتی, آپ بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں اس وقت. پھر میں نے یہ جملہ بھی بنایا کہ مجھے ہلکی سی خراشیں آئیں پر بلی کا بچہ محفوظ رہا. ٹھیک, اچھا, اور کون سا جملہ؟ اور یہ جملہ ایک اور ہم بنا لیتے ہیں کہ آج کا دن میں کبھی نہیں بھولوں گا. ظاہر ہے جس دن آپ نے کوئی بہادری کا مظاہرہ کیا ہو, ہمت کا مظاہرہ کیا ہو, کسی کی مدد کی ہو, تو وہ دن تو آپ کبھی نہیں بھولتے. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی ایسا دن ہمارے لیے یادگار بن جاتا ہے. تو میں نے یہ جملہ بنا لیا. تو آج ہم نے کیا کیا جناب؟ آج ہم نے یہ کیا کہ آج ہم نے بہت سارے جملے بنائے. اور وہ جملے کس چیز پہ تھے؟ وہ جملے تھے ڈائری کے. جو ہمیں ڈائری لکھنی ہے ہم نے اس کے لیے بہت سارے آج جملے اکٹھے کیے, اور یہ جملے بنانے میں ہمیں آسانی ہوئی, ہمیں مدد ملی. کیوں؟ کیونکہ ہم پہلے ان جملوں کے لیے الفاظ اکٹھے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, ان الفاظ کو اکٹھا کیا, خاکہ بنایا, پھر آج ہم نے ان الفاظ کے مدد سے بہت سارے جملے ترتیب دیے. اب کام کیا ہے آگے؟ کام یہ ہے آگے جناب کہ ان جملوں کے آگے جا کے ہم نے ان جملوں کو ترتیب دے کے کہ ان میں سے کون سا جملہ پہلے آنا چاہیے. اور ان جملوں میں آپ نے دیکھا کہ ایک ترتیب ہے, کیا چیز پہلے ہوئی ہوگی. جب ہم ڈائری لکھتے ہیں تو ڈائری میں پورے دن کے واقعات کو آپ ترتیب میں لکھتے رہتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا. تو ان جملوں کی آپ نے ایک ترتیب سوچنی ہے. ٹھیک ہے, کہ کیا چیز پہلے ہوئی, کس طرح سے ایک دن کی ڈائری لکھی جائے گی, اور پھر اس کے بعد آپ وہ ترتیب اپنی ٹیچر کو سینڈ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ کام کر کے رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ میرے ساتھ مل کے ڈائری ہم لکھیں گے اور ڈائری کو ترتیب دیں گے. چلیں, اللہ حافظ.